الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنفو أني أمبا ورزوتني أمبلا ni alaw taala sona amina ka kuma continue bi wala adami mi ambulo wole ma minu ni korota kadi oye ma minu yere yera kadi oye ma minu be kawa oyere la ma minu be wasota o kanyana mayala abe ma minu kono kafo olule kafsani adamaden bela kafoni hadisa fono minni anyata ala karaba foni hadisa la sallallahu alaihi wasallam ko alaw taala awha ilayya ko alaw taala e wahyu ci kanalema ko kana foye ko kam majigita ko ni maw yi yer majigi a chama na wasote na I hakilila kana ibadema a chama na tonolite bo iyoro kana isinyoma muna kadaka ye majigita antunye misalia do damna wo bi anya damna domenu bela foka na se bi kalande yani karamo ya bondala ini kalande nyondo be nyoye wala ma ini karamo do yere be nyoye inana kana afu ya fofoli minna ale hakilina tala e ma ale ka valeri di ama muna ale makote ni foli sugula ale karamo baye bi fi majigile ka soroka ale fo na ale ba don ka fo ko titiribe ale la o ko so bi ala nya saranya do yala domeni bela enyene ka fo ko mi yere ka ala ko kala o yere kawani waso yere la ni yere yera kadale ni be yalo ne beton si yoro ni na kan ngali lase islam yogo ye na kana ifo ngali ka folo ele ko kiye karamo baye mawita ki ke karamo baye me yalo e foli chogo kan ka boala le ka be mo to foli chogo ma wala me e kan ka fodi ay ni nebe fo ka majigi le kanefo fo ki biri ne kanefo pour que nya donc a fo ko titiri be nela subhanallah o ko same ngali ni lachaya wati be ala kera tumbe fo chogodi aka sahaba o bolo on teta kitita kisante ta kasa anteta ta tlebe na anteta ta tleboyoro aw me ala kera le lajɛ min nana kana silamaya di anw ma ni karama tumo ka waati la ni bonya tumo ka waati la no tume ɲɔgɔn bonya ka hakɛw la tanga aw me karamɔgɔw ma ɲininka ala kera tun bɛ fo cogo di sahabaw bolo danfɛnw ka sɔn hɛrɛ ma a ɲɔgɔn ma da ɲɔgɔn tɛna danna karamɔgɔ kabini ala y'i dan k'i kɛ karamɔgɔ ye n'i sela k'a labɔ sɛbɛli do la ko sahabaw tun b'i ɲɔnkiri de k'i birin de kasigi kumerukun kan ka ala kera fo ye galon lala kiyamalo be ta galo min bo ala yara kote ko man kadhaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar koni mogo min sigila ka wuya laben ka wuya fabriquer ka lale muhammadu la ko ayeni nke wala ma ya fota ka soro ama fo wala ma keta kera ko kiye to dunya kono ya ki place laben jahannama la ala kera mason sallallahu alaihi wasallam ni che ala ya foye ko ye majigita kwa ye kila ka majigi ko fo mawye ni yere majigi korota wason yere la atene ikuna kana itonyo ma me yalaw aw kanime bi ka aw yere ke adamaden sugu jumawde vous êtes extraterrestre wa aw dana ka bo planète manila muso minu ye adamaden konota o muso kele nyona le dunya adamaden be konota bonya be aw ka dina la karama be aw ka dina la mais muna aw ye fele ko maw ye yere majigi ka aw fo avec ça aw baw ka titre confirmé kasoro ele natani me foli sugu mina maw fe ko ya kiye ha anka mo bado ana bonyali kaka fara yere negela ni kuma kan ye kuma kan mi bla jahannama kono ka birin ki mo nyofo alamede mo do loni me eyena kana birin komi an fay farafina bonya yere bonda kono muso be birin min ke soma ko chawfo e ko ke isoma e ko ke jibel nyona abena kana I nyonkiri bi min ke ka ikumeru kumbla ka foli ke an ka dina mason ama chaw ya la mede kada kan chedo fana me dictateur do ko muna muso lola ka lefo
ika dina yo defo ki muso ye isigi ki biri ki fo ika dina mason ama ni efe o de ye bonya ye o ye flanga fo ya de kadaka mo bi majigi mansa kelemi ye ika nyana ma lo de Allah taala subhanallah jonyo fonye an ka dina o dalu ya bolami ite ala kera ka passage foye sahaba utume do akan utume na kana afo sahaba minu joyoro kabo Allah taala yoro kateme an ka nonu simana ki ikumere kumbiri ala kera ka fo subhanallah anyana dina nyanyini de kuma do fola a fola depuis lawali la fo sise ha nunu fe bonya beida muso bi birine ka chawfo mbalma che bonya sugu mindo alombali yale an ka dina te sona ama al nasoro au ka sokono foli be ken njogo de la tunyale bonya be au fe mais anya bonya ke komi ala kera ye bonya fanye chogomi sahaba ye ala kera bonya ka da niveau mina o mo dansa o ma keni damateme majigi ka foli ke o be ke Allah taala doroni subhanallah ima ye an me sujuru bela Allah taala ni jobatola o be nana jobato yoro o fana bi ibiri o ka jowye birini ni me ke fe ne be fe min bato jobatola o luma alalon olu bo yere maji o ka jowde ye do an fawni ambaw hadisa folo mi me ambolo ni Allah taala i cibla kana da ka danfon ka son heremama ni maji taliye ni maji tala adama dem bulo emiye karamo baye na folotigi ba commerçant ba ni ele yi maji i kan entourage chema ateku mo sila ko be ni foni karama belebele ni foli mo baye ka fu maji ni me Omar ibn al-Khattab ka to slama o nyefe ni yaka histoire la me mautu me déplacer o ye Umaru toni amankutu mimme anaka chefaria minume ala karaka watila kana Madina kono ibena teme Umaru la na ma finyina ko Umaru le ete ibena Umaru yere nyininga Umaru yere la an ka karamo belebele minu kenime ka korotata ya Allah awte nunu ka nyinama ya kala na de wa o to fola mauchama ma minu ma safolo o dola arjina kono ala karako sallallahu alaihi wasallam anya konte Abu Bakr fil janna ko Abu Bakar be arjina kono Umar fil janna Umar be arjina kono Usman fil janna Usman be arjina kono Ali fil janna Ali be arjina kono Talha be arjina kono Abdurrahman bin Auf be arjina kono Sa'd bin Abi Waqqas be arjina kono Sa'id bin Zaid be arjina kono Abu Ubaidah Amir bin al-Jarrah be arjina kono Talha bin Ubaidillah be arjina kono nunu che belebele tan nunu be ko fala ko be arjina kono est-ce que nunu tumi birine ka nyon fowa est-ce que nunu le kelem birina ka ala kera fowa la kalla wa hasha ni mani birini ni foli tun kakan ni mani yonkiri birini ni foli tun kakan wallahi atume damna damfon ka son hermalila anyon tei anyon mada nyon te na dana akafsa ni dunia na kono fembeye ala je fisamanti ya mindama nyon tei me billahi anaka sahaba ulaje ana teru ulaje anaka partenaire ulaje nunu tume nyon fo chomi nini islama nyon ka nyon ye I kalanfado I karamodo yi loka fo ni karama foli ni kalanfa ko ikana joka ne fo ya fi kalanfa ye ko ala kera ka sahaba jola le ka ala kera fo ne kalanfa ikodi ola donc mima ke ala kera ye muna ebe fe o ye kiye muyana to ni me adamadon hakilina tala o de yere yera korota kawa I yere la kadaka maw yibla dunia plasinin dola e fe ka ban e de nyonte banamina aflake kabo wallahi banamina aflake kabo al ni be kuma ni doye ele bi loka kuma ni an kan ni karama sere ki loka kuma na ye mais ni loli ko kamna menan loka kuma na ye ke na sigi ni me sen sigi la kere fe ka kuma na ye ana lo ni me fana me loka kuma na ye leke wala ma al na lo ni me force le sigi ka kuma na ye ni hakilina tawle be do mawkuna am mona ni nununde o ye am traumatiser ni ide su nununde soma ni min wulila kana foli ke no nana kana chafo o be sinki biri akumbere ku kan balma muso mafia dabla ha ika dina tesona ama jonya fo afoko ala karama son ama ke ala karaye muna eba ki chei silama yako ku ka chebunya
silamaya ko ko ka ika mabaw bonya silamaya ko ko ka Allah taala ye joyoro diminu ma aw chama aw no bonya li kaka me bonya min keto fo ka ke ka ben silamaya degré de ma anka kuma be borlo le ka kaliman yakun madi ambe ma Allah taala bulala mo kala amena ala karama nyininga sallallahu alayhi wa sallama hadisa gberela abena neni aw baro akodi أنا كركو صلى الله عليه وسلم كما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله حديثان الله بما كبول الله كم مومير مجي ألو تعالى فو على يكورتا جاني أدم دين كير مجي على يرى بي كورتا كي كسانفلا ديما ككورتا بدي إما سبحان الله كو جنفو ما يرى مجي على كاير كلو على ka don ka fɔ ko Allah taala de y'ale dan ale tɛ foyi ye ji ni bɔgɔ kɔ ale satɔ le a labantɔ ka kaburu ɲɛnamaya la k'o bila a kun na k'a yɛrɛ majigi ni adamadenw ye ko ni maa maa y'a yɛrɛ majigi ko wallahi Allah taala b'i kɔrɔta a bi e de star ye bi nafolo bɛ e de kun bi Ala la kabila kuntigiya karifala e de la bi kɔni commerçants cɛma e de ɲɔgɔn tɛ yen o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i ka kan ka kɔrɔta maaw kan dɛ a bi e kɔni e le lamɛnimɛni bɛ o ta yɛrɛ k'a fɔ ko e de ka fisa ni maaw ye dɛ ni Allah taala ye nin jɔyɔrɔnin d'i ma ye silan Allah taala ɲɛ k'a ta ni majigi ye Umaru majigila sa Umaru min tun bɛ sigi a kunberekun fila kan ka a dafɔɲɔ kɛ ka tasuma lafiyɛ muso min n'a den sila kɔngɔ la Umaru bomosi bɛɛ tun bɛ kɛ gbangba ni poussière ye buguri tun bɛ kɛ a bomosi bɛɛ la Umaru le tun bɛ nin kɛ subhanallah Umaru min lanin bɛ saya lafɛn kan ko k'a kunta k'a bila duguma Allah taala ye se k'a lajɛ ni hinɛ mafilɛli ye subhanallah nin de ye Ala kɛra ka sahabaw ye o ye majigi ta o ye majigi ta o ye majigi ta subhanallah mais ni ko k'i bɛ fɛ ka Ala kɛra lajɛ sallallahu alaihi wasallam a ka ɲɛnamaya le ten ani maaw le tun bɛ ɲɔgɔn fɛ olu lajɛ ko o kɛwalew lajɛ o ni Ala kɛra tun bɛ cogo min sallallahu alaihi wasallam nous on ne parle pas de X ou Y nous on regarde le prophète sallallahu alaihi wasallam à maçon l'action, je vais me présenter devant vous. Salam alaikum. Et il y a arasido, il y a un fodron. Olu yere depuis distance là, 1 mètre. Salam alaikum. Et bah il y a cinq à yere majigite. Mbalmache. Iti here ki yere kanwa. Ika dina ko kiyo kosugo lu dabla. Ika dina ko kiyo foli ke. Foli la chaya. Mo bonya mais ki yere kum majigi foli bunda kono o boloka I kabdina dote no de ye mado nyene bonya ni karama ye a foki ka chide maçon ama ce qui nous fait plaisir on peut dire ce genre de propos sans complexe personne ne peut prouver le contraire que le prophète et ses disciples que disciples tumena ki majigi le ka ala kera fo sallallahu alaihi wasallam ali mo tumeno bolo flabla kera bolo senman kono watimi atuma bolo le jan obuno bolo la kira bolo senman kono ne tun Ala kira ka ɲɛnamaya sallallahu alaihi wasallam majigi yɛrɛ ku majigi sujudu ona ɲɔgɔnna o bɛ bɛn Ala taala le anw ka diina la ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma Ala m'o kɛla ko ni mɔgɔ mɔgɔ y'a yɛrɛ majigi sika t'a la Ala taala b'o kɔrɔta an bɛna hadisa gbɛrɛ ta ka bɔ Ala kira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam Ala kira ko baynama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu سبحان الله مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة ني أدم دندوي ني تشدوي أبيك عتاما سبحان الله أبيك عتاما فني مي أكنا فنيو أكلا مسو أكلا تشي فني مي ماكنا أبيك عواسونا كفني أكونزيجي أيو بني كانيا akunzigi ayo penye kanya tu'jibuhu nafsu akawani me ayerekuna subhanallah ne nyonte est-ce que muso be nenya biwa est-ce que chayere be nenya biwa ala kera ko abeka ngatama fani mi makana awaso ni me ayerekuna aya kunzigi penye ko nintigi be tola ko dugu kolo ba tigila mo domundamna fo kata se kiyama jodoma subhanallah o koro idi Ala be kanga danga kada kana fala ko dugukolo ba tibe kanga jigi dugukolo koro atte ko mi be kan la me jangata min la tu kan ko la nyini modi he anya nyero koroside hadisa lete ko
bainama rajulun yamshi fi hulla ni chedo ye ni musodo ye abekanga ta akafani ndo ba kana subhanallah tu'jibuhu nafsu akawani wa yerela subhanallah. Monsieur Diané était hadisani ndo la jani hadisi sahihu le nunuk mabe hadisun sahih hadisa mino hadisa sahihu do sika fo itala. Mais Monsieur Diané, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il ne faut pas dire Monsieur Diané, qu'est-ce que le prophète veut nous dire par là? Tu t'es habillé, tu es là, tu commences à te dire, mais est-ce que I am number one? Who is best than me? Qui est meilleur que moi? Ikawani mi yere la, la hawla wala, subhanallah. Ikawani mi yere la, subhanallah. Slamaw, ni kuma bayre. Yere la ben, ikawani mi yere la. Fo nin tigila mogo ye domu dugukolo bolo fo ka ta se kiyaman dolo ma subhanallah. Muna kawan yere la yere ye yere la bayabadi. Nga do bey al na ye fani do subhanallah. Allah te fait kabere mogo la. Oui, mes habits sont bien repassés. Hein? Il est là, subhanallah. Chez lui-même, la vie même, c'est ça. Il met une différence entre lui et les autres. Non, je ne peux pas m'asseoir avec vous. Hein. Subhanallah. La chaise là, elle n'est pas du tout bien. Même s'il vient chez toi, c'est lui maintenant, il doit choisir sa place. Al nanana effet. Ale ne peut faire qu'à placer nini et yere ka sokono. Muna akawani me ayere la kada yere kojugu. Akabwa yere bolo. Kramoche. Itika chiden jogo la meba sallallahu alayhi wa sallam. Eta donc a foko ete foye ji ani boroko wa. Eta donc a foko e bola jiya le la ka ke jolkuru ye ka kla ka ke sogokuru ye. Kawan yere la, wason yere la, anyene ka foka nyona te. Ja dugukolo ninti la moko be jigi dugukolo koro komi kauna jigila chogo mi anaka na folo be dugukolo koro Allah taala ye ahalaki ni ne fana nyona ketula emi me kawa iyere la ni ye don fani do duikana emi me kawa iyere la ni yi kumpenya nya do ma emi me kawa iyere la abi kono ka foki nyona te jonya fo ala kara sallallahu alaihi wasallam ama Allah taala dali baro mi metemena ani nyonja susu nanga wati soro ma nyine nyere kun fe ani amfawni ambaw fe anyan janto ala kara kuma kanu na sallallahu alaihi wasallam. Il faut que nous veillons si les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète t'a pas dit de ne pas bien t'habiller, tu peux bien t'habiller, mais dis-toi que tu es un être humain. Tu peux avoir une belle voiture, mais tu n'es pas mieux que les autres. Tu peux avoir une belle maison, mais tu n'es pas mieux que les autres. Imagine. Allah ta'ala be here belebele minu kiye. Atani majigi kana tani wasoni korotaye akana ki kono ka foki nyona te akana ki kono ka foko ede patronye akana ki kono ka foko ni e yabla yoromi ateboy la ko mandi Allah ta'ala ama Allah ta'ala dali ka famiyal kun no ya ambe Allah ta'ala bulu ala mokela ameta se hadisa brema o fana hadithun sahih karako sallallahu alaihi wasallam. ألا أخبركم بأهل الجنة كيالا أو تاتني أو كبر يا أرجينو كونو دو نوا أرجينو كونو دو يجوني كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لعبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواز مستكبر ألا كراكو أمانتوما أكونني إما ألا مكو سبدا ko est-ce que auta tonne Muhammadu be Allah taala ka arjino kono don ko fo aw yewa aw ni ñon ciawa. Le prophète va te parler maintenant, les habitants du paradis. Écoute très bien ton prophète. Si tu fais partie parmi ceux-là, Allah kira ko sallallahu alayhi wa sallam kullu da'ifin mutada'ifin mo minu ya ko majigini même mo bolo société là. Ils n'ont même pas de considération. Ils ne sont pas considérés. On les traite comme des pauvres. On les traite comme des moins que rien. On ne les adresse même pas la parole. Subhanallah. Mo arjuna kono don la jede. Mo be mamunu ke ma Allah anfonu ye. C'est bateau ye. C'est vrai Allah Ta'ala te beke kelenye.
se bato ye se yɛrɛ t'o ye mɔgɔw kɛnimɛ k'o kɛ maa majiginiw de ye k'o kɛ mɔgɔ denniw ye k'o kɛ mɔgɔ tɔw ye k'o kɛ kɔfɛmɔgɔw ye kira ko sallallahu alaihi wasallam law aqsama ala Allah aw kɛnimɛ ka maa minnu kɛ maa denniw ye k'o kɛ mɔgɔ dɔgɔyaniw ye ni ninnu dɔla kelen y'i kali Allahu taala la abarra ala bɛ ninnu ka kalili kamina. Et vous pensez qu'avec la richesse que vous avez là, vous êtes mieux que les gens près de Dieu? Non. Adamadenya la, anw ɲɛnɛ k'a fɔ ko nafolotigiw le ɲɔgɔn tɛ. Mais wallahi, Allahu Taala ka jɔn dɔw bɛ an cɛ ma. Kira ko sallallahu alaihi wasallam n'o y'i kali Ala la, Ala b'o ka kalili jaabi. Munna? Parce que ninnu ka limaniya ka bon malgré ce t'o ye. O kosɔn an kana maaw kɛ maadenniw ye. Maka kafuru ye nin fɔ Ala kira ma sallallahu alaihi wasallam. Muhamadu n'i ye fɛ anw ye sɔn i la ka sɔn i kumakan na walama ka tan d'i ma ka chance d'i ma ka sigi k'i lamɛn tunya na anw tɛ se ka Khababu to i kɛrɛfɛ anw tɛ se ka Bilalu to i kɛrɛfɛ ninnu faganaw o yɛrɛ ka dɔnfaniw sumaw bɛ yɛlɛ anw nun na anw bɛ se nana cogo di ka sigi ni ninnu ye ni e ye sigida kelen na an ka jɔnw de tun bɛ kan tun tɛ fɔlɔ bolo Maka o kumakan tun laminanin tɛ ninnu tun tɛ foyi la Maka ya jɔnya kɔ olu tuguna e kɔ e bɛ tila fana ko anw fana ye tugu e kɔ ka fara ninnu kan Muhamadu anw tɛ se o la subhanallah anw tɛ se o la min ka ɲi ninnu gbɛn ka b'i kɔ e ni anw bɛ se ɲɔgɔn ye la anw bɛ se sigila ni ye k'i lamɛn subhanallah Allahu Taala ko Muhamadu ma sallallahu alaihi wasallam wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum Muhamadu sabari e dusu suma ninnu kame minnu ma ko bolokolonw don ko faganaw lo ko se t'o ye ne Ala bɛ ninnu dɔn n bɛ ninnu bolokolonw dɔn n b'o ka limaniya dɔn n b'o dusukun dɔn ne Ala ka di o ye kojugu o k'ale Allahu Taala fa Makakaw kɛnimɛ ka nafolotigiya min ta ko o sababu la olu tɛ s'i sigila ni faganaw ye i kana o lamɛn wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha Ala ko Muhamadu ninnu bolokolon se tɛ minnu ye ni o kɛnimɛ k'i lamini ni teriw don ninnu tɛ foyi ɲinina fo o bɛ ne Allahu Taala bɛn don min yuriduna wajha o bɛ fɛ ka ne Ala de ye ne Ala ka di o ye Muhamadu to n'o ye dɛ subhanallah jani Ala ma se k'i ye n'a y'i jidi limaniya la a ye hɛrɛ belebele de k'i ye ni Ala ma se k'i ye n'a ye Ala ɲɛsiranya d'i ma ka majigi d'i ma Allahu Taala ye ko bɛɛ d'i ma donc an bɛ Allahu Taala dali ka majigi di an ma Ala m'o kɛ la Ala kɛra ko hadisa kelen nin na ala ukhbirukum bi ahli an-nar aw t'a to n bɛ jahanama kɔnɔdenw ko fɔ aw ye wa jɔnw de ye jahanama kɔnɔdenw ye kullu utillin jawazin mustakbirin wallahi Ala kɛra ye jogo belebele saba fɔ yɛrɛlabaw la nin na utullin maa min kagana ka gbɛlɛ a ka ko ka gbɛlɛ non ale subhanallah a dama tɛmɛni mɛ n'a fɔla ko ka ko dɔ dabila ale yɛrɛ bɛ fɛ ka mɔnɛ don Ala la ani diinɛ mɔgɔw la a b'o ko sina ɲɔgɔnna caman kɛ a t'a dabila o mɔgɔ sugu ka bon Allahu Taala ye si Dieu te dit c'est pas bon quelqu'un il t'a rappelé c'est pas bon dɛ tu dis comme si il a dit que c'est pas bon là moi je vais répéter encore subhanallah ni mɔgɔ sugu ka bon Allahu Taala ye ni mɔgɔ sugu ka bon Allahu Taala ye ni mɔgɔ sugu ka bon Allahu Taala ye n'a ye kɛlɛ sɔrɔ kɛlɛ tɛ ban a ka kɛlɛ tɛ dabila bɛɛ bɛ dɛsɛ a la bɛɛ b'a dali mɔgɔw yɛrɛ bɛ sɛgɛn sa k'a ye k'a to yen jogo jumɛn fana ka bon n'o bɛɛ ye a ka bon a yɛrɛ bolo a lanimɛ a yɛrɛ la wallahi muso dɔw b'a fɔ cɛ ma walama cɛ dɔw b'a fɔ muso ma ko moi je vais jamais te demander pardon. Un homme qui dit à sa femme qu'il ne va jamais demander pardon à sa femme, c'est un orgueilleux, il est orgueilleux. Tu ne demandes pas pardon à ta femme. Si tu n'as pas raison, pourquoi pas? Pourquoi tu ne demandes pas? Mais l'orgueil, il ne va jamais le faire. Hein? L'orgueil, akabo. Olube muso kela komi o sena samara duguma yoro. Nunu te foyi sa. An n'a ye erreur kɛ
aye muso tonyo aye muso toro tonyo li min kela kana yafa yele dali ka fo tunya tona njotala saya kadi ala no ye ni ye cheche ye ni jola chebe ye ni yoroni lame a donc a fo ko ala taala bena kiti labori ni furu muso che kiyamalo ni ka haketo la fe wala manaka haketo li fe ijija ni jotala ye yafa dalle yere la baya dereke mi kanani alafli ele te foye te tige yere la ni banana idani me ni lafenga muso kelen ni be na supu tobi kana dima ni dani me dotoroso la muso kelen ni be jigi ka yele abe surunya ka janya ni ko beniti bolo muso kelen ni be ni supporter ni ka tonyoli selama ka fo muso kelen ni mafana ko ya famma fosite chaw balila fosite chaw bana folima korogbare tala yere la bayani akabo a yere bolo il est orgueilleux. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Si Allah te donne un mari orgueilleux, dis à ton mari que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les orgueilleux. Yere la baou mandi Allah ta'ala. Yere la baou mandi Allah ta'ala. Ton prophète était tellement doux. Ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait traiter ses femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, na tunya muso na barola, na tunya muso na kulona, na muso kulona, wallahi fi benya bafe. Elle bi yere bonya na tekena yake Allah Ta'ala ko so ye déplacer kata cimetière là. Ram visite ta kata kaburu so lage. Billahi ka korotani ka wasoni ka yere benyina ko. Inu ona chamandu de l'anime kaburu koro. Olu ya fo ka teke ola te foma. Olu nyona teme olu lanime bi kaburu koro he na folo tugu lala koro de yere la baw lalime dugukolo koro olu ka ko be bana iba fo ko matle kelenge dugukolo koka ka waso yere la nyonte na fajma mala na fa foitala subhanallah ame alikuma kanta ni kuma kan watimi na tumedo kaburu sola atumeni kuma fo wati be shu awene ali baro awli halala ni aw kibaro yala shu be mun fo ali o lanimo ka kaburu nyana mayala aw me dunya nyana mayala ali ko shu nyefe aw yen kibaro ya ali be na shu kibaro ya ha ali be kuma damna ko shu ma aw nanaw ka na folo nunu to aw ko fe na folo nunu labana bolo berela chete temene ka kare la chet ate kun chela ka sembla kare la ele ka kare bi ka luda bi chaw lebe temena la muso lebe temena dala yera dobi subhanallah mate do ne la lu kono mo te do yera ka chamuru mo berebe na la ka chamuru la e ka la fen yera ka dai ka la fen ka ki ka samara do asena ka kla ki ka dereki do akana tu peux faire quoi ele yera la ni me nyana ma yami nawe o nyanama ya yere kadila mandila Allahu a'lam aliko shu au kan nafolo minutola au ko usimat nafolo laklana au de minutola au ko adon afolo luma ko feretanu au muso minutola au ko afolo luma ko firiya muso o lusigila chegbero kun waso yere lado yere la bayani do itetigi yere la fi yere soro ikelene ka kaburu kono iketo lona le ja orgueil ni na fa fo ntala. Si vraiment tu es orgueilleux là, il faut t'empêcher même de ne pas mourir. Tu n'es rien, tu ne seras rien, tu vas mourir comme tu es venu à Bana, moro leke tu tala kati shudo. Adi yere te si yere shudo là. L'orgueil là, ça va te donner quoi? L'orgueil aujourd'hui. Même si pour causer avec sa propre femme ou causer avec son mari ou causer avec ses enfants, il trouve que c'est dominé. Moi, je vais m'asseoir avec ma femme pour causer. Ala te miri ama muna ale kafsa ale kabo ni suguma kasigina muso e kabaroke. Ala kanato andemso yeben chayer la bauma ni demso bena chayer la bama toroyale wallahi ni demso bena chayer la bama bi demso traumatisé aba kuma yelema abi demso bo a hakli kan parce que la femme sa femme arrivait à un certain moment muso yere bena fo ko no ko défaut bene yere là. Donc quand c'est comme ça, elle va éviter maintenant son mari. Parce que na ye koko ke a ben problème ni. Donc elle va éviter son mari parce que elle a croisé un homme orgueilleux.
shetana doni do babolo furula mo orgueil shetana kunamboya shetana koko ale dana ka bo talela am fa dama dana ka bo bogola ale min dana ka bo tala orgueil mi malela ale tese diana nya shima ka sujuru be fenye fe mi dana ka bo bogola jamais. Satan dit non, il a dit non, il est resté sur son nom. C'est comme toi l'homme, quand tu dis non à ta femme, tu restes sur ta décision. Dis-toi aussi que tu seras aussi comme Satan un jour si tu n'arrêtes pas. Wallahi yere la ba mandi alay. Orgueil mo mandi alay. Allah yere ta mo fait. Tu peux être un bon musulman, mais si tu as ce comportement là, Allah il mandi alay. Allah karabena fanye si sallallahu alayhi wa sallam. Anye nyoya. Kira koko mami kafsa kateme belka aka famu chama odale anaka famin kadi aka nogona ka famille do anyonte anchema nyuma yala kana ka famima muna atunga nogo kojugu itame longele kwa ya musodo basifo ka bolo kare aya musodo kono jitok basifo ka dem faga akono obe awne donna eni muso fona nyonko al ni joka kala be muso ni jo abatole akono male ele ka bugoli toku mo mina ebe singo gbashi doron ko kono bechi chejo lie bi oyo muso gbashi fo ko kono chon ka chafuru la da beba do ka muso gbashi fo ka kono chi ay non amala taala dalika liman yakun madi ambe malamu kala alama an kisila yer la baya banama ametananka hadisa ala karako sallallahu alayhi wa sallam hadisa la احتجت الجنة والنار فقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة يدخلني الفقراء والمساكين فأوحى الله إلى الجنة أنت رحمتي أسكنك من شئت وأوحى إلى النار أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت ولكل واحدة منكما ملؤها فتقول يعني النار هل من مزيد حتى يضع فيها قدمه فتقول قد أرجناني جهنم بارولا أرجناني جهنم أنك أرجناني على كراكو صلى الله عليه وسلم أرجناني جهنم دم فالنك ils se sont causés, ils ont parlé entre eux, le paradis et l'enfer. Arjinani jahannama tolakumana, jahannama ko, arjinama, yudkhilni al-jabbaruna, jahannama ko mogo munu ni korota tun kadoye, famaya tun kadoye, otume mautonyo, ko lule doto ali jahannama kono, wal mutakabbiruna ani yere la baw. وقالت الجنة أرجنا فنكو يدخلني الفقراء والمساكين كبلو كلو نم مسكين ولدتوني أرجنكم سبحان الله فأوحى الله إلى الجنة ألو تعالى يجيب لك أنا أرجنكم كوكا فو أرجني أنت رحمتي أرجني ألو تعالى كوكو أرجني لني ألو تعالى كنما أسكنك من مولادو أرجنكم من أرجنك موسي يروي من شئت مؤمن ديالني ألو تعالى وأوحى الله إلى النار ألو تعالى بانا فنك جيب لك فجهنم أنت عذابي إلى جهنم لني ألو تعالى كلا جباي أنتقم بك ممن شئت ne ألو تعالى بنتصر مغلا إلى جهنم كون مؤمن كان ألو تعالى دي يا سلام ولكل واحدة منكما ملؤها لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله أرجني أني جهنم نفلك إبرو إيرلا أرجنا كوني الحمد لله مؤمنون دساني مؤمنون مسكينو فانو دورول النية جهنم فنانكو منو يمن سياتا نتنولي جبارونا ونيون تنتي أني منو فنامي يرلا بايا كدو كولو كوكا يرلا باو جهنم كوكو على فنا كان ميكا أودي ماكرو
yɛrɛ labaya man ɲi dɛ a fantɔ le man ɲi a fitini ne wa a belebele le wa jahanama k'i ma ale jahanama kɛni bɛ k'e de makɔnɔ si tu es prêt kuma min bɛ fɔla n bolo nin n yɛrɛ makan tɛ dɛ hadisaw don a y'a lajɛ hadisaw don jahanama ni arijinɛ ka baro ni ɲɔgɔn cɛ Allahu Taala ko arijinɛ ko e ne Allahu Taala ka hinɛ ni ka nɛɛma de ye ne Allahu Taala bɛ maa kɛ e arijinɛ garijigɛ ye maa min ye ne Allahu Taala diya jahanama e ye ne Allahu Taala ka lajaba de ye n ka punition de ye ne Allahu Taala bɛ n ta sara maaw de la e kɔnɔ maa min ye ne Allahu Taala diya mɛ tila fana ka aw fila bɛɛ fa ka arijinɛ lafa arijinɛ kɔnɔdenw na ka jahanama lafa jahanama kɔnɔdenw la jahanama bɛ to kule la a bɛ to kule la ala bɛ kan ka maaw yɛrɛ la baw fili a kɔnɔ ala sɔsɔlaw fili a kɔnɔ jahanama bɛ kan ka kule a bɛ kan ka kule a b'a fɔ ala est ce que dɔ bɛ yen tuguni ka fara n kan wa dɔ bɛ yen tuguni Allahu Taala bɛ sin k'a ka mansaya sen ta k'a la jahanama kan pour que jahanama ye calmer pour que dɔ ye bɔ jahanama tɔɔrɔya la subhanallah yɛrɛ labaya man ɲi dɔ ye histoire dɔ fɔ an ye londo a y'a namɔnɛ a y'a ka wajibili kɛnɛ sigi a ye sama bila karamɔgɔ dɔ kɔ karo 6 o y'a fɔ a ye waati bɛɛ o b'a hakili lajigi karamɔgɔ an ye fɛ yena wajibili kan ka kɛnɛ kan wajibili waati se la ka a waati se o ni karamɔgɔ cɛ bɛ contacter la ka tila fana ka o bɛɛ bɛ so kelen de la a ma kɛ komi jamana ni jamana le ka tila fana o bɛna taa ka taa karamɔgɔ cɛ ta ka na n'a ye wajibili kɛ yɔrɔ jamaw sigini bɛ ka karamɔgɔ cɛ makɔnɔ association y'o ka wajibili organiser mɔbili min nana ka na karamɔgɔ cɛ ta yɔrɔ a ɲa ka mɔbili ye ko tuɲa na ale tɛ se don la mɔbili sugu nin kɔnɔ ka taa wajibili kɛnɛ kan ya salam ala la hawla wala quwwata illa billah maa minnu ye i ka wajibili programme kabini kalo 6 i n'o bɛ contacter la ya salam karamɔgɔ cɛ e tɛ misaliya ɲuman yɛrɛ ka ninnu la yɛrɛ wa k'a fɔ tuɲa na aw se kɛla min ye ka na ne ta o diyala ne ye karamɔgɔw ka ca n'i y'a ye aw ye jama nin bɛɛ la k'a fɔ ni to ye ka na ne kɔ tuma dɔ n ka wajibili le ka di aw ye aw fana mako bɛ ne la bi karamɔgɔ cɛ ko k'a tɛ don ka ko bɛɛ kɛ karamɔgɔ cɛ ko k'a tɛ don association ni o tɛ fɛ o ye kɛ maa la kolon ye maaw ɲɛnɛ an ye jamaw motiver k'o labɔ n ko wajibili kɛnɛ sigini bɛ an bolo cɛkɔrɔbaw sigini bɛ musokɔrɔbaw sigini bɛ jama sigini bɛ mɛ karamɔgɔ cɛ ma pɛrɛ ka na parce que borifɛn min nana ka na ale ta o ma k'ale diya ni borifɛn ye e ni Alahu Taala cɛ ala ko bɛ nin kɔ wa dunuya ɲini de walama ala ɲini do qu'est-ce qu'ils vont faire et qu'est-ce qu'ils vont faire ils ont déjà affiché annoncé informé mais ils peuvent pas se créer une voiture luxe ils n'ont pas de moyens si on t'envoie un te mobili dɔ yɛrɛ nana ka na i ta a ma kɛ taxi ye a fɔ alhamdulillah sinon taxi yɛrɛ le bɛna ka na i ta ou bien o bɛ n'i ta moto kan o b'i ta moto kan ka taa n'i ye k'i t'i lasigi wajibili kɛnɛ kan n'a sɔrɔ i bɛ ala ko de la mɛ karamɔgɔ cɛ bɛ mun kɔ ale ye bɔ belebele kɔnɔ mɔgɔ y'a bɔtɔ ye belebele kɔnɔ a ye na sigi wajibili kɛnɛ kan a bɛ kan ka bɔ belebele kɔnɔ ale b'a yɛrɛ santi o de la k'a fɔ ko a ye karamɔgɔ ye la hawla wala quwwata illa billah silamɛw yɛrɛlaba ka bɔ Alahu Taala ye kawan yɛrɛ la waso yɛrɛ la o ka bɔ Alahu Taala ye mɛ dawa ni lalɔla le association ko k'an kana mɔgɔ foyi bila an ye yafa tara silamɛw fɛ dawa kɛnɛ cila nin cogo la dawa kɛnɛ cila bana mi bali banana kuma na i ma accident min sɔrɔ k'ile tɛ don mais alhamdulillah mun y'a to subhanallah o ye nin kuma labɔ ne ma n'u nana ne kɔ ko mako bɛ na baasi foyi t'a la ni mamuru ko yɛrɛ la anw yɛrɛ b'an yɛrɛ débrouiller ka taa subhanallah a baral'o la olu ɲɛna k'a fɔ ko karamɔgɔ bɛɛ bɛ tele la 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 karamɔgɔ bɛɛ tɛ ten moyen de déplacement farafinna maa minnu bɛ bɔla ya tubabula ka taa est ce que o ye ko ye olu ɲɛna wa
ni yɛrɛ ma voiture sɔrɔ kana b'i ka taxi ta kana kana na mɔgɔw tɔɔrɔ ni mamili tɛ mɔgɔw ka disposition na k'a d'i ma ni mamili b'o ka disposition na ka bila i ka disposition na alhamdulillah mais n'a tɛ u bolo k'a d'i ma ele yɛrɛ le ka kan ka ninnu wele ka na mais alhamdulillah Allahu Taala bɛna bɛrɛbɛrɛ woloma ka bɔ a jugumanw la nin bɛɛ le kɛni bɛ bi ka karamɔgɔya tɔgɔ tiɲɛ a dɔw bɛ yen bi fana ni tubabula mɔgɔw bɔra tubabula ka taa farafina alhamdulillah saraka bɔ ye ko ɲumanba ye an ye nin lamɛn dɛ saraka bɔ ye ko ɲumanba ye mais olu ta tuma dɔw o ye terrain dɔ san o n'o ka famille mɛnna ka ɲɔgɔn ye o seginna ka na tuyan o bɛ fɛ ka saraka bɔ ka duwawu k'o ye karamɔgɔ minnu natɔ ka saraka bɔ bien ko ka duwawu kɛ olu bɛ prix juger le fɔlɔ e bɔra Amérique le n'a mi kɛ e ka kuranna kalan kɛ o bɛ sin k'i mafilɛ ten dɔrɔn ka wariba dɔ f'i ye e bɔra Europe lo ɲɛfɛ karamɔgɔ ninnu bɛ lamɛn quoi aw minnu bɛ prix juger ni maaw ye minnu ko k'aw yena ka na duwawu k'o ye est ce que aw yɛrɛ bɛ siran Alahu Taala ɲɛ est ce que ni ninnu yɛrɛ ye duwawu k'i ye walahi duwawu bɛ minɛ wa e min bɛ Faransi e min bɛ Belgique e min bɛ Suisse e min bɛ Amérique ele bɔla yan ka taa Afrique a kɛla Laginɛ a kɛla Côte d'Ivoire a kɛla Burkina a kɛla Sénégal ye a kɛla farafina yɔrɔ yɔrɔ ye ele ni Alahu Taala cɛ mɔgɔ minnu kɛtɔ prix juger la ni e ye ko ka kuranna kalan e ye walama ko ka duwawu kɛ e ye est ce que e yɛrɛ ni Alahu Taala cɛ nin bɛna minɛ wa parce que nafolo ko don olu a kalanna ka ɲa wa a ma kalan ka ɲa wa olu b'o ka intérêt le lajɛ la non i fana ye hakili sɔrɔ mais bɔda ɲuman dɔ d'i ma n'i bɔla yan ka taa Laginɛ n'i bɔla yan ka taa Abidjan walama Burkina Mali i yɛrɛ lafiya n'i bɛ fɛ ka saraka min bɔ a lamɛn dɛ i b'i ka lu kɔnɔ kameriden dɔw ɲini n'i bɛ fɛ ka joli le bɔn a kɛla misi a kɛla saga ye su fɛ fajiri fɛ mɔgɔ si tɛ bɔla a kalama waati min i b'i ka misi kana tigɛ walama i b'i ka saga kana tigɛ ka sogow bila mana na ka dɛsɛbagatɔ minnu bɛ yen mɔgɔ minnu n'a domu ka kan ka taa di o kelen kelenna bɛɛ ma salamu fatiya duwawu kɛli ye wa duwawu ma k'i ye wa kuranna kalanna wa kuranna kalan nin yɛrɛ ko sabatini yɛrɛ tɛ donc i y'i ka saraka bɔ nin cogo la i ka saraka ka ɲi y'i yɛrɛ mabɔ nafolo ɲinina ninnu la ko natɔ kana kuranna kalan i ye o tɛ nana foyi la dɛ i bɔla tubabu la warini min b'i bolo o ni b'o le kan il faut même pas te fatiguer c'est Dieu ala le bɛ adamaden ka gɔni kɛ miiriya ɲuman ne t'a fɔ i kana saraka bɔ dɛ mais saraka bɔ y'a di mɔgɔw ma mɔgɔ minnu n'a domu ka kan imagine i ye misi faga a misi parti bɛɛ bɛ taa di ale karamɔgɔ ninnu de ma k'a sɔrɔ dayirimɛ b'o bolo mɔgɔw bɛ yen olu ye kalo ni kalo ni kalo kɛ sogoma ko ka na la ninnu kelen de b'i ka sogo nin bɛɛ cɛ ka taa n'a ye mais i t'a kɛ ala kosɔn i yɛrɛ lafiya wa nin ye hakililakunu de ye ka conscience réveiller si tu te rends en Afrique si tu veux faire ton sacrifice c'est tellement simple tu n'as même pas besoin d'appeler les gens pour faire réciter le Coran si tu connais un imam sunnite il faut dire à ce dernier viens fais dua pour moi fais dua pour ma famille. Un point intérêt, il ne faut pas dire à quelqu'un de venir lire le Coran. Ça n'existe pas. Ça ne fait pas partie même de la sunna du prophète. C'est une manière de t'escroquer, de te structurer de l'argent. Je te dis la vérité. Tout ce qui concerne le prophète, on ne blague pas avec. Ça ne fait pas partie de la sunna du prophète. Ala keraka sahaba uma sigi lonkan longelensi ko ka Qur'ana kalan jama bonda kono bebe nin kala ka yasi kala. Ko la benine ka do anka dina la nafolo nyini sababu lo sababa fosi tala akeli fa ka tile wolonwula le la wa akela tile 40 le la wa akela sankunbɛ le la wa nunu bɛɛ ye ko fabriquer le ka do dina la karamɔgɔ ka nafolo ɲini do i yɛrɛ seniya ka bɔ a la kun t'a la sen t'a la ala ko yɛrɛ t'a la a bɛ intérêt ko de saraka min bɔtɔ ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ b'o ka malobɔrɔw ta o bɛɛ b'o ka sakuw fa ka taa n'a ye u ka so kɔnɔ n ko anw ka dina la saraka bɛ di mɔgɔ le ma mɔgɔ min n'a domu ka kan i bɛ taa dɔw sɔrɔ nasɔngɔ b'o bolo yɔrɔw ka fisa o ma nafolotigiw sigilen bɛ ka sogo ta k'a do olu ma k'a sɔrɔ dɛsɛbagatɔw bɛ yen sogo ma d'o ma ko ka n'a la e ye saraka sugu jumɛn de bɔ n'i bɔla yan ka t'i fɛ yen i k'i yɛrɛ sɛgɛn i ye sigiɲɔgɔnw ma filɛ quartier la i y'a ye ko ka gɛlɛn minnu ma i yɛrɛ tu n'as même pas besoin même ka misi faga n'o se t'i ye i ye do ninnu kelen kelenna kan i ye do bɔ dɔrɔn k'a d'o ma o ye k'olu ka binasɔngɔ ye sutura ni dogo bonda kɔnɔ a di nin ma wallahi a bɛ fɔ de ma ko saraka yɛrɛ yɛrɛ bolokini y'a bɔ bolomaran kana bɔ a kalama
Il ne faut pas te chauffer la tête. L'islam est tellement simple. La sunna du prophète est tellement simple. Et si tu te détournes de cette sunna-là, wallahi, tu deviens marchandise maintenant. Il ne faut même pas te fatiguer. Il ye san joli kɛ kɛni bɛ ka wari fara ɲɔgɔn kan n bɛ taa ka taa n ka lu lɔ n bɛ taa ka taa n ka beton kule n bɛ taa ka taa n ka dali kɛ mais n bɛ fɛ ka saraka dɔ bɔ n balimacɛ n ye saraka bɔcogo ɲuman de f'i ye ten tɔ kelen ma nin to yen ka d'a kan i b'i ka wari dila maa minnu ma ninnu natɔ wariko de la k'a fɔ ko an ye yasi kɛra siɲɛ 40 an ye bakara kɛra siɲɛ 50 ele ni alaw taala cɛ yasi kɛra siɲɛ 40 siɲɛ 40 o bɛ se ka ban cogo di miniti 15 kɔnɔna na c'est décidément tant que ni aw ma segi ka na ala kɛra ma sallallahu alaihi wasallam ka segi ka na ka sunna ma k'a ka pratiquew lajɛ wallahi e bɛ parce que saraka bɔ ka di aw ye maa dɔn kosɛbɛ maa minnu bɛ bɔ tunkan na ka taa o fa jamanaw la saraka bɔ ka d'o ye saraka bɔ ye ko ɲumanba mais n'i ma ɲa saraka bɔ kɔ n'i taala ye villagew ma filɛ jiko bɛ minnu la ye kɔlɔn sogi n'i ye kɔlɔn sogi villageois minnu kɛtɔ ji tala kɔlɔnw la fo ka saya s'i ma a bɛ fɔ de ma ko sadakatu jariya subhanallah a bɛ fɔ de ma ko sadakatu jariya mɔgɔw b'o yɛrɛ nafala la i ma mɔgɔw wele kana ɲɔgɔn kan kana sinemaw kɛ ko nana kuranna kala parce que olu de bɛ warala an hakili ma n'a fɔra ko kuranna anw fɛ ka b'a bɛɛ le ka sɔrɔ alaw taala kumakan ma lajigi ka bɛn ko sugu ninnu ma ala kɛra maa don bonda ninnu kɔnɔ sahabaw maa don bonda ninnu kɔnɔ anw sisan maaw de kɛni bɛ bi ka valeur don ko dɔ la k'a ta k'a don an ka diina kɔnɔ forcé ka tila fana ka mɔgɔ bila a kɛli la ka sɔrɔ sen t'a la kun t'a la kɔ t'a la bolo yɛrɛ t'a la c'est pas permis c'est pas faisable ça fait pas partie de la sunna du prophète ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka kurannaw kala ala kɛra ka baara tɛ n'i b'i ka kuranna kala i b'i ka kuranna baraji sɔrɔ mais ka maaw fara ɲɔgɔn kan i ka saraka bɔ la an ye kuranna kalan an ye siɲɛ 100 kalan o ye maaw ka hakilinata labɛnniw le an ka diina la n bɛ nin f'i ye ne ba n bɛ nin f'i ɲɛna ne fa n bɛ nin f'i ɲɛna ne kɔrɔ n'i kɛla bɔfɛn ye ka taa farafinna ne b'i ladi de maaw kana tolon kɛ i hakili la ne bɛ nin f'i ɲɛna de pour que i ye to ala kɛra ka sunna senumanba kɔ y'i ka diina kɛ i kana kɛ ni nɔgɔ foyi ye y'i ka diina kɛ ni seniya ye est ce que ni anw bɔla yan ka taa farafinna est ce que a bɛ ku maa la k'a fɔ k'i bɛna kuranna kalan anw ye n'i yɛrɛ anw y'a ye yɛrɛ i b'a fɔ ko non 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 ninnu tɛ se bɛnna anw ka jouer la parce que adamaden de b'a to mɔgɔ b'i bonya i ka diina la ni ninnu yɛrɛ kɛ e ye hali n'a kɛlɔgɔ b'o la o bɛ fɔ k'o ka pratique nin kɛ wallahi o b'a dabila en Belgique ici non on tolère pas avec ça an ni maa maa ye ɲɔgɔn sɔrɔ subonda la n'a nana saya fo yɔrɔ ni k'i ka kuranna labɔ fo ni k'a ban k'a ladon an tɛna farali kan ka kuranna kalan an tɛna tamakiya la fana ko bɛnta tɛ an bɛɛ nana saya fo yɔrɔ don saya foli an bɛɛ b'an ta kɛ ka taa i yɛrɛ fana tɛna kuranna dila a ma n'i b'i ka kuranna di i y'a di yɔrɔ wɛrɛ alhamdulillah anw ka communauté kɔni na o banni ni mɛ o tɛ kɛ o yɛrɛ tɛ surunya k'a kɛ surtout Belgique fan wɛrɛw fɛ n'an taara saya foli la yɔrɔ wɛrɛ bɛɛ kɛni bɛ bi k'a ka kuranna dogo parce que anu natɔ le n'an nana kɔni n'an y'a ye an b'a dénoncer c'est ça on dit la sunna il faut imposer la sunna pour montrer au bida là que c'est pas faisable sans complexe c'est ça. On dit, ah, Djane est en train de venir, hein, parce que lui, là, il va, on est en train de venir, amène en cas, folie. Mais on a un Coran calendrier, mais nous, quand même, Coran paquet, aya foyer, ko on tena na oula, on mène un cas d'où, ok, bama otoli. Abi folie, ma ko dina. Naya war lota, la ya dine mamadum. Ame d'où, ok, alama, ala utala, ya falama. Alhamdulillah, ametanaka hadith, ametanaka disay. alaka sallallahu alayhi wa sallam abena ambaro hadisa gberela ako thalathatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah kuma asiyoro masababe ala tena kuma no ye kiyama lo ni fana ala karaka hadisa hadisu sahihi. Allah va même pas les parler le jour de la résurrection. Al-Mannanu wal-munfiqu sil'atahu bil-half al-fajir wal-musbilu izarahu ko adamaden sigoro masababe la yukallimuhu Allah wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Allah tuno fle
ala tena o kuma ɲɔgɔnya ala tena o kisi jangata bo makonona amo sigiroma folo e jonye almanan kunablali koro ye di ye here ke mogo ye ka kla ka sigi ka here o lafo ne le ye nin kenye ni me here min nabi ne sababule ne le ye nin dinima ele ye here ke mogo ye be kla fana ko tigi kunabla ko ka fo kunablali lawi aw munu be kunablali ke aw ye here min ke ka kla ka sigi ka here fo damna ka tigi mankutu che ko ala te kuma ni ye kiyamando ati fle ati kisi jangata bi makonona alama an kisila ka antanga ka bo kunablali ma wal munfiq sil'atahu bil half al fajir ani mogo min be aka marchandise fere ni wuya ya bi kali wallahi billahi nyeni sanim pirila kasoro galonne abe kala kwa ya ka marchandise san prix mina tunya fo itala fere min keto abolo ki kali wuya kan ko ka fo olu fana ye alu munumbe momilila tala afriki bi muso chaman doni me hijabu fere la interneti kan ko juguta ye mais aw kini kali wuya wala da e ka marchandise lo prix diali be sa be fola o swano o droit bi bolo mais ka wuya fo ki kalile ne ka marchandise nya 130 euros mais ça faire là 50 euros 100 euros 200 euros 400 euros tout dépend de moi mais ne ya 130 euros ne ye fait client ye na nye wallahi billahi kaliko nya 140 euros le kasoro nya 130 euros le muna pour que minketo asana akana na foka be digi ele la ko juya ko ka fo fere kalawi marchandise fere law aw kana o ka fere ke ni galonye de ni wuya ye de domaine bela wal musbilu izarahu ani mami maka fani bon akota mala ko ka bo alaw taala ni mbaye waso ni yera domaine ni ambaw amese aw madoni aw ka keneuka aw ka polojeme keneuka muso munu be kala mareni o ka basan be fofola o koke ni ko na toye demba be nana basan ba kana fani mi makana abe kanga fofo duguma alaw taala ko ala kara ko sallallahu alaihi wasallam ko mami meninke ika fani ye bon iko waso bonda kono ala ti fleki amalo ate ikisi ate hinaila jangata fana mi makono na islam muso jonne bebi no ka fani me bono ko ni jogola ma fa sutara talaw de minu ye sutara ta ko fari be datugu o ka sutara yere be bon pour ne pas ko ye nganto luma les boubous qui traînent muna waso bonda kono ale era dobe mo do le ba ko fe ka ya fani ta kamna nimbeye munye titiru yira yere be tala donga rom no mandi alaye ya fani min du kana mandi alaye yere fana mi yere présenter la ni orgueil présenter li mi mandi alaye adamna mandi alaye alaba mandi alaye idu fani yere mandi alaye ko ka fo awi aw munu ba bon aw ko demba galan wallahi ka demba galan ya ka dire ki ba munu be fofoli ko ni galan ya ni nana ni makiyama don yere ba don ka fo no ni tungalo donc ni ne ala kara kuma kan sallallahu alaihi wasallam munanga dina be ko fitini nu be détail parce que anga dina mako be muna o de majigi adama de ke modeste adama de ke maye mami majigi ni me mami te boni polisu nunu ye regaru be brake aka ale ka fani baw de be fofulaka anka dina te sonisima o koso anka dina kenime ka be fo ka wala wala ka nogo be abela pour que ambado am fawni ambawni an yere an klo yeddo ala anye se ka anyere sama ka anyere senya ka bo ama Allah taala dalika ni famille ko no ya ambe ala mo kala ameta se ala ka sallallahu alaihi wasallama aka hadisa dola hadisa ni metse ka neni endeme ni ame anyere mabo waso yere yera korota mi ma to neni ebese mabolala ni hadisa hadisun hasan كراكو صلى الله عليه وسلم ما استكبر من أكل معه خادمه
وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها. أي يا سلام، حديث حسن. كراكو صلى الله عليه وسلم كما استكبر كم مغما كورتا مغما وسطا مغما يري كورتا من أكل معه خادمه كم مغمي ناكا بارا دينكا دومينين كفيكلنا. سبحان الله. Ça dit pour que tu te sens modeste, humble, manger avec celui qui travaille pour toi. Hey! Ni yo fo on fait farafina baraka de mi mene bolo luma koneno ye ambolo do fiekelena an ni ka sans makaji baradeni slamado abidon lado kanya abila bon seniya kana mais eleye sigino ye tabali kelen yere kan folo ko awbe yaw yere servi o tese silani aw ye tabali kelen ga muna kada kan baradeno. Subhanallah. Ala kera ko sallallahu alaihi wasallam kwa te yere la baya bonda kono mogo mi me Dominique na ka bara denye ko kaisa o ye to masere nyuma isa wala ma mogo mi sigila ka falika sugi la logofia kono i mogo ke to fala i che mo wartigi ban ne sigima ka falika ni logofia la majigi to masere udo mami me burla million bi woro million bi segi mamili kono o ye sigi ne so kan ga bor village la mo ba fo ko me na folotigi ni mune bala nunu ye majigi tawma serew de ye jesi u do ka yara ka anaka fo anye nu ke ka anyere majigi maw nyakoro maw kana anye ni korota yeli wati be afana kana na amfana kono ka anyere bla ni korota bunda kono wala ma asina ka saga bla af semfla chema ka saga ka biga nono bodamna wartigi lebe bikam nono bisila ka boni foka aka bikam nana semflay kera ko nunu ye to maseruye minu be majigi yara adamaden ka barala ka yara ka fo ete jate jonchema ma minu ni korota kadoye orgeito la ka kawayere la to ka barala onu ka barado be dominike. Subhanallah. o yɛrɛ fana m'o ka faliw boro ka lɔgɔfiyɛw la subhanallah o yɛrɛ fana m'o ka bigam na k'a bila o sen fila ni ɲɔgɔn cɛ ka bigam nɔnɔ bɔ nunu ye majigi tɔgɔmaserew ye ala kɛra ko nunu tɛ jate ma wasolaw cɛ ma yɛrɛyɛrɛlaw cɛ maaw cɛ ma minnu bɛ kɔrɔtali fɛ waati bɛɛ. Ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça le prophète subhanallah. ama alaw taala dali k'a faamuyali ko nɔgɔya an bɛ alaw taala bolo ala m'o kɛra. أمنا عائشة مانينغا رضي الله عنها سئلت عائشة مانينغا لا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيتي كو على كراي رت من منكا كبونا تمم مبارا لك qu'est-ce que le prophète faisait على مدى قالت عائشة كو كان يكون في مهنة أهله فإذا سمع الآذان خرج. Aïcha, on me maningao. Allah kara yarat me chogodi. Comment il s'est comporté avec vous? Comment il était dans sa maison? Comment il était? Qu'est-ce qu'il faisait? Aïcha ko radiyallahu anha. Allah kara sallallahu alayhi wa sallam. Kona tume bongono. Kana yakunu fi mihnati ahli. Abekaka sodungo sokonomo ka baralela. Sokona mo ka barajma ebe fe ka fanyo ko ala kera tume baraka muso lewa ebe fe ka fanyo ko ala kera tume baraka don yewa parce que yo dula kan de fosise yo bamana kan de fosise yo nko kan de fosise mina ye femi o le ye occupation ye o le fonction ye o le ye kewali ye o le bara ye o le ka profession ye ala kera tume mungena be sokono Aisha ko atume ka demaya ka bara lela. Subhanallah. Koni ya ye aya bolo boni bara la wati foni seli welela ala kera bi bolo bo an ka bongono bara la ka bo kata misiri la ya salam. Ncha ka nyana ma ka nga nyini ambolo na an kelengele nan be ya nyere di ala kera ma chela kaw musola kaw ka nyana ma ya takakala ne dani mala furusa be banka société la ni ne ala kara ka ɲɛnama ya dɔn k'a ka comportement lɔ musow y'a ɲini k'a dɔn wallahi furusa bɛ dɔgɔya an ka société la parce que an bɛna madamɛnin kɛ
orgueil ni korota mi me aname obla ka bo anna ame singa ala kera laje kan yere suma ma akewalu kelingile na bela mais ni anye ala kera lafri ka ajogo lafri ka comportement toy atume minka sokono ko toy ka ke anyere tayi an fawni an bembaw ye minke otume muso maranyami ko an fana ya marati e baye ka fo Allah ba me ke minye kolo karu be chayala bolo karu be chayala kodimu be chayala muso yere do yere den soro wati ye boli minu laka aba santi den do yere be nani malformation kada kan chaye amuso kono magbashi muna ama nyere makodo ala kerala an yere ko kira kadanye mais an shite sona ka barake akata sala yalo est-ce que an yere ye ala kera ka sunna yere barala yere yere di akadi nenka konye sunna moye sunna belo jogo de la i ka comportement i ka kewali i fota i musominanya i deminanya i yere bochogo i dochogo i kumachogo i ya activité sunna ka kan ka yenin kelengele bela jon ke kewali ala kera sallallahu alayhi wa sallam. C'est tellement beau à voir. Je suis un sunnite, je suis la trace du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais où sommes-nous avec le prophète, avec tant de divorces, avec tant de problèmes entre nous? Mais on se dit qu'on aime le prophète, on veut suivre sa trace. Mais quel est le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comportement de ama Allah ta'ala dalika ala ya fa ambe ma Allah mo kala an fawu ani ambaw feminye yere la bayay dereki mindo ala kelempeta do a birfani e ala tadi ni mami ko ka be ni birfani blaka ndugo kolo koka ye pere ka Allah ta'ala makono ay dan fen site senin tala al kibriya korota wason yere la ma baya ni Allah ta'ala tade a birfani e Allah ta'ala tade ni e mami ko kibe fe ko kikana ha ye pere ka Allah ta'ala ka kelema kono aba tufayla ire ba don ka fo alala ne manga ne tumante kan imlankana ama Allah ta'ala dal kala ya fama ala mo kala ame sigi hakilla ji materia buluma korota ire nyene ka barala abuluka majigita ye don société la majigi bonda kono majigi korote ka fo kuye son galoni wuya la ye otade la majigi korodo yi majigi kabe ala kera taketo ma so sara note ala kera ma son galon ama barake ni galon parce que anga mo be ko le confoni a ayefui maki majigi ni be al ni ala so ko nana kana do ikan otede edem so na kamele du ka bona ka fo ki majigi mo te majigi de o edda yusu yale ala taala ina soso inya koro kite kumano la ko o te majigi de o ye ka chieni supporter de majigi ye munye ki yere jonyamna Allah ta'ala nyakoro ka Allah ta'ala batu majigini bunda kono komi aka chidin senma yi an lali ala chogomi an kakan ka Allah ta'ala ka dina ni ka chogomina ka keni majigi ni ala seke minyi o ya don ka foko sebo Allah ta'ala yoro aya ka setiya ni kumbe ni majigi ni Allah ta'ala min jidi lonina ay lonini tani ala nyasranya ye aya tani majigi ay no ya ni mawye ni maw mako selama kokola ay bla maw ka disposition abe fani na mako majigi ame Allah ta'ala dalika famni ko no ya ambe ala mo kala ka anke mama junu ye Allah ta'ala bul ala mo kala shetana femi ya kunamboya ode korota ani waso yerla ka kawayerla ame Allah ta'ala dali shetana la filla ka be jogomima kaneni au senya ka bo amala mo kala dinani afamelu ko ma ko di ambe mala mo kala koko na keto ambulo na photo ambulo na teke Allah ta'ala ko ye ko mi am la problème na me Allah ta'ala dal ko baraw no ya anyi ala mo kala slama minu ye do nyini en fait minu ye alhamdulillah minu taw ye furu ko ye ama Allah ta'ala dal ka furu ci ma doma minu taw ye furu ko ye ka furu muso ma doma minu lajara bini me donko la masalaw taala le be dendi ale le dendi ibrahima ma ale le dendi zakaria ma masalaw taala de dendi la amalaw taala dalika dendi islama bela ka fon ma alaw taala bulu alamu kala minu ka sabako kabala ni wati nyona la amalaw taala dali sabab baraka ma bi alaw taala bulu ka di islama be ma alaw taala bulu alamu kala minu yere alhamdulillah o be voyage ko la o be fe kana o chawfe wala ma o be fe kana o muso fe visa ko bale yani me
ni o muso be ñogon la soro cogo min ama Allahu taala dali kan nogoya do nin ko bela ka fonna Allahu taala bolo ala mo kala ambarema minu banabagatɔ be nin waati ɲɔgɔn la minnu be dɔgɔtɔrɔsow la minnu be naɲe minnu be taamana naɲe bana yɛrɛ ma minnu labɛn a ye minnu labɛn masa Allahu taala min ye ayuba furakɛ san 18 bana kɔfɛ ama Allahu taala dali ka fura ɲuman di silama bɛɛ ma Allahu taala bolo ala mo kala masa min an la ka fɔ nin su belebele nin n'a ka suw cɛma an bɛ Allahu taala dali ka la ka foli nɔgɔya ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ arijinɛ kɔnɔ nin cogo la ala mo kala an bɛ Allahu taala dali nin baara ala kana an sɛgɛn nin baara la an bɛ Allahu taala dali ala kana an sɛgɛn an ka lamɛnni na an bɛ Allahu taala dali kunnafoni ɲuman dina la ka Allahu taala di ka an kɛ lalilikɛbaga ye ka ɲɔgɔn lali sanga ni waati bɛɛ pour que an ye se gbɛrɛla Allahu taala la k'an yɛrɛ seniya kɛwale minnu n'a ka di Allahu taala ye min ye ala kɛra kɛwale ye sɔrɔ sallam o bɛ se nɔgɔya la an ye cogo min k'an cɛ janya ka bɔ kɛwalew la an miiriya la k'a fɔ k'a ka ɲi ka d'a kan an ye silamɛw yela kɛla ka sɔrɔ sen t'a la kun t'a la an bɛ Allahu taala dali k'an cɛ janya ka bɔ baara labɛnni bɛɛ ma min don an ka diinɛ la ka sɔrɔ an ka diinɛ dɔ tɛ an bɛ Allahu taala dali masa min y'a to ne ni aw ye ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka ɲɔgɔn baro ka ɲɔgɔn lamɛn an bɛ Allahu taala dali ka nin kɛ arijinɛ baro ni arijinɛ ɲɔgɔn ye ni aw ni ɲɔgɔn cɛ Allahu taala bolo ala m'o kɛla an bɛ Allahu taala dali nin kumakan lamɛnni kɔ hɛrɛ min tun tɛ an bolo ka hɛrɛw kɛ an ye ala m'o kɛla nin kumakan lamɛnni kɔ kɔrɔta ni waso ni yɛrɛ yɛrɛ tun bɛ maa minnu la an bɛ Allahu taala dali ka majigi فنين دو وكانك وير كلك وير مجي الله تعالى على مكلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته